Ito na ang part 2, guys. Yan ang kukera namin, guys. Ito na nila. Nagluto na kami, guys. Basig pa ako yung sila eh. Wala pa na luto, guys. Malapit na. Ito na lang dalawa ang next namin, guys. Ito bang hindi dapat 5? Yan, guys. Binaliktad na, guys. Bye, guys. Thank you for watching. Please subscribe.